Okay, Liebes. Alles Gute wünsche ich dir. Hm? Wollen wir? Shoria? Wag es nicht, Mehek noch einmal weh zu tun. Mach's gut. Was soll das? Ich lass dich nie mehr los. Was, wenn ich dich wieder verliere? Wirklich? Shoria, hör auf, aus Filmen zu zitieren. Okay? तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं खुद को मैं हार गया तुमको मैं जीता Was ist mit dem Auto? Ich weiß nicht. Warte kurz, ich sehe nach. Ich komme mit. Bist du verrückt? Du hättest den Highway nehmen sollen, nicht irgendeinen Waldweg. Dieses Auto ist genauso wie deine Tante Kanta. Beide können uns nicht glücklich sehen. Was wird Kanta über dich denken, wenn du wieder so einen Unsinn redest? Hier finden wir sicher keinen Mechaniker. Ich habe nicht mal Empfang. Hallo? Ratan, hörst du mich? Ratan! Hallo, hörst du mich? Wir stecken fest! Hallo? Ratan, unser Auto ist kaputt! Hallo! Wir finden hier keinen Mechaniker. Und wir haben keinen Empfang. Wir können niemanden anrufen. Jetzt bleiben nur noch du und ich. Shoria, wie kannst du jetzt ans Flirten denken? Sei ein richtiger Mann. Reparier das Auto. Shoria, es ist mitten in der Nacht. Bist du immer noch nicht fertig? Starr mich nicht an. Ich starr doch nicht. Ich gucke verliebt. Shoria. Was ist los? Hast du Angst? Ich habe keine Angst. Aber ich sehe dir an der Nasenspitze an, was du vorhast. Nutz die Situation nicht aus, Shoria Khanna.
Shaurya, bitte lass das. Bitte, Shaurya, tu das nicht. Shaurya, bitte. Bitte tu das nicht. Shaurya, bitte. Lass los. Hast du gehört? Ein Unwetter kommt auf. Wir sollten da reingehen. Komm mit. दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह Shaurya! इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ Was ist? Ist alles okay? जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह Shaurya! Hör auf mit der Show. Du bist schon ganz nass. Komm nach draußen. Nein, du kommst rein. Komm rein, Shaurya. Siehst du? Du wirst krank. Deine Sachen sind nass. Ich hole was Trockenes aus dem Auto. Du bleibst hier, ich hol die Sachen. Dein Koffer ist kaputt. Der Reißverschluss ist offen. All deine Sachen sind nass. Oh, wie ist denn das passiert? Mach langsam. Weißt du, meine Tasche lag auf deinem Koffer im Kofferraum und das Wasser ist halt runtergelaufen und... Die sind ja alle total nass. Was soll ich denn jetzt anziehen? Keine Sorge, warte. Zieh das an. Soll ich? Ja, zieh das an. Shaurya, bleib da stehen. Shaurya, komm nicht her, sonst... Shaurya, komm nicht her, denn sonst ziehe ich mich nicht um. Shaurya, bitte hör auf. Shaurya? Ich kann das nicht tragen. Was ist? Passt es dir etwa nicht? Hm?
Shaurya. Oh, wow. Du siehst echt heiß aus. Was? Nein. तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। Dafür, dass du mich geändert hast? तुमसे पहले Dafür, dass du mich verrückt nach dir gemacht hast? हमने नहीं देखा। Shaurya, bitte. Tu das nicht. Bitte. Nicht jetzt. हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर Dafür, dass du mich verlassen hast. बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। Dafür, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने Dafür, dass du mir all meine Sünden vergeben hast. तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम Und der देखो, सीने से लगा ist dafür, dass du mich nochmal heiraten willst. तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। Shaurya, bitte. Nicht jetzt. Ich sagte, du sollst noch warten. Nein. Aber warum? In meiner Familie werden Paare erst nach der Hochzeit intim.
Fühlst du dich jetzt schlecht? Weißt du, ich will nur nicht, dass jemand wegen uns Probleme bekommt. Ich will nur keinen Ärger. Shaurya. Sag bitte was. Ich bin nicht wütend auf dich. Ich bin fasziniert von dir. Ich liebe dich. Shaurya? Mehek? Was machst du denn hier? Mehek hat versucht, mich anzurufen. Aber ich konnte sie kaum verstehen. Ich dachte, ihr zwei habt vielleicht Probleme. Komm, Liebes. Wir fahren hier weg. Komm mit. Du solltest alleine weitergehen. Deiner Familie gefällt es vielleicht nicht, wenn ich mit zu euch komme. Ich will keine Szene machen. Geh du. Wir sehen uns heute Abend. Hm? Wir sind Lebenspartner. Wir gehen zusammen durch Gut und Böse. Komm bitte mit mir. Aber Meg. Wir haben uns schon einmal schweren Herzens verabschiedet. Das fand ich gar nicht gut. Ich habe genug davon. Wir haben doch beide schon genügend Fehler gemacht. Wir sollten alles vergessen und von vorne anfangen. Mehek und Shaurya sind hier. Geht es dir gut? Gott segne dich. Wir haben dir viel Leid zugefügt. Bitte vergib uns. Bitte, Jivan. Wir haben alle Fehler gemacht. Und ich die allermeisten davon. Bitte. Bitte vergib du mir. Gott segne dich.
Shoria, jetzt hast du endlich deinen Willen. Ich hoffe doch, das Theater hat jetzt ein Ende. Gott segne dich.